দৌড়ার বা আপনার বিজেপির কাছে শরিক দল হিসেবে এই অনুরোধটুকুই থাকবে, পরিষদীয় দল নেতা নির্বাচনে উভয় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা গভীরভাবে আলোচনা করেই ঠিক করা হোক, সেটাই আমরা বিজেপির কাছে অনুরোধ জানাবো। তাবুকनि বিধানসভাनि चौमारिनोतियै दिनै IPF दिनै उंगै कायसा प्रेस मिट खाजाक दंगो अरो प्रेस क्लाब आगरतलाव आमो नंखाहाय जे मैयाव 3 तारिख मार्च दिनै भोट गणना ताई फलाफल बो साग्लाय जाबायखा सुवाय ताबुक त्रिपुराव गोदान सरकार न फासिनाय गोजाम सरकार बामफ्रन्ट सरकार बरक ताबुक न खोनाका मुख्यमंत्री अलरेडी पदत्याग खायरिखा এবং बिनि पदत्याग पत्रब राज्यपाले आसाखा এই অবস্থানে ইয়াগুলো खोनासंनि बा सालसे साननि बिथिङावनो गोदान सरकारनि नतुन गभर्नमेन्ट फर्मनाय एंखाय এই অবস্থাयाव बाजावै जों मनो सानना नायो जे IPFটি এবং বিজেপি জোট খালাयै त्रिपुरानि विधानसभानि 60टा आसननि बिथिङाव 20टा आसन शिड्युल ट्राइबनि बागै रिजार्भ आरो जों कन्टेस्ट खालायखा এবং आबनि बिथिङाव 20टानि बिथिङाव বিজেপি बाय IPFটি টোটাল 17টা মান খাঙ্কা তাই বাকি একটা যেটা চলিলাম যেটা 12 তারিখ उंनाय आव जों मानाय एंखाय 20टानि बिथिङाव 18टा मान दंखा বিজেপি बाय IPFটি एंखाय ओ जागाव ठीक आबनि आगे बामफ्रन्ट सरकार दंफोरब आफोर 20टा सीट रिजार्भनि बिथिङाव CPMनि दंमोन 19टा कंग्रेसनि दंमोन 1टा आबो टोटाली उल्टा अंशुक थांखा এই অবস্থানে ইয়াগুলো বাঁচাবই IPFটি হইতে মনো जों साननानै मोजोंगो साहरना मोजोंगो যারা বিজেপিनिफ्राय IPFটিनि বিধাयक उंगै যারা चंजाक फैबायखा बरंनो जे गोदान मन्त्रिसभा अंतानिव परिषदीय दलनि नेता निर्बाचन खाथिनिव आफोरव ओ जे 18 जना विधानसभा ও নির্বাচন ফাইনাই যে সমস্ত ট্রাইবেল MLA রক आं बंनि मानसिकता जाजायखाय नायथुन এবং প্রয়োজনে একজন बिनि अरण्य जनजातिनो न मुख्यमंत्री होननानै उंथुन आपति चिन्ता खालामनानै उंथुन होननानै जों कयो ताइबो कयो जे IPFटी बाय BJP जेहेतु जुट खायै बाजालायखा फलबो जों माखा गाहामनो हेंखा अ जागाव मन्त्रिसभा चंलाय थानिव যদিও মন্ত্রিসভাनि सदस्य संख्या 12 जननि बिथिङाव मा दंनाय এই 12 जननि बिथिङाव IPFটিनिब যথাযোগ্য সংখ্যক आरोबाव তিনি प्रतिनिधि अथवा मन्त्रिसभानि सदस्य मा दंनाय आबनि व्यवस्था मा खानाय सम्मानजनक भावे आबो मा दंनाय आपनि जों नायो मैयाव भोट गणना चलित अंखौ भोट गणना कोन जायगायावहाय हरनि 10टा पर्यन्त नांखा हेंखाय अ अवस्थायाव गोदान मुख्यमंत्री चंनाम बागै केवल कोनो विधायक आचुकसे मायाखौ এই आचुक मायाखौ नायखाय যত विधायक थुमजाखायै कक सालायसे मुख्यमंत्रीनि ঠিকখাইনাই बिले अब उन्होंने कोनो स्कोप सिक्रीखौ नायखाय अब कोनो একটা অংশ হইতে হইতে আপনি কক কাটাইছেনা अब कोनो বিশ্বাসযোগ্য गैया अब বিশ্বাসযোগ্য माया आइको ताबुक तो निर्वाचन प्रक्रिया पाइसा सुहाय विधायक 59 जना नखरका ओंखाय आ जागायाव 35 जना प्लास 8 जना 43 जना ताबुक जोंनि जुटनि विधायक दङ এই जुटनि विधायकबो आसुलायनाय आसुगैबो ठीक खायनाय साब मुख्यमंत्री खायनाय साबनो खायाबो ठीक खायनाय आवसे आसल क যথাযোগ্য नों जे आदरा विधायक बिसोर যথাযোগ্য মানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীরা তুমি না যে মিনিমাম আপনি 8 জন बिथिङाव तो शेयरिं हेकाय आरो बिथिं मन्त्रि दंनाय न दंनाय जोंनि कखा IPF कखा मुख्यमंत्री पचिनिसे अब IPF बै BJPनि MLA रक जेतो मालि मिलि सालायै साबनो मुख्यमंत्री खाय गाहाम अब सालायथुन ककजों साव
আপনি বিষয়ে তাকে শোনায় આ સમસ્ત ઘટના મને આવો অতি উত্তেজনা অথবা অতি বেশি আনন্দ আউন বাকি আপনি কিছু মিশে বলেছে মেয়ে হরণ চং পুলিশ কর্তৃপক্ষ থানা কর্তৃপক্ষ এবং যিনি পার্টি যত তিনি সদস্য চং সাকলে রেখা নরক উচ্চারণ না তিনি মাখানে যাতে আপনি কোনো ঘটনা তাই যাতেই আউন বাকি যত রকম পদক্ষেপ